Good morning, Bebeb! Ayan, agahan kami ni Beb. Hot choco at saka bilanghoy. Here. Ang batang walang pinipiling pagkain. Oh! Tara na, nahulog. Tara. Ano, mami? Slowly. Hot. Hot pa yan, Bebeb. Sarap? Wait lang. Ito. Hot. Blow mo muna yan. Blow mo. Oh, blow mo muna yan. Sarap? Salapay. Kahit kamatis, kumakain yan. So, walang piling pagkain, walang piling gulay. Anything na pwede kainin, kinakain ni Beb. So, wala kami problema. Pagdating sa food. Here. Careful lah. Hot, baby. Hot yan, baby. Oh, slowly lang. Slowly. Sarap. Sarap talaga. Wait lang. Natin ni mami. Slowly lang. Agahan tayo. Breakfast. Kamo, bebe. Breakfast. Wait lang, wait lang. Blow ni mami. Sarap. Kinakain yan ay balinghoy. Blow lang namin. Wait. Batalay. Ano sabi, bebe? Batalay. Sarap. 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 Nice. Sarap. Nubos mo naman. Bebe. Beb. Nainit. Sabi ko mainit pa. Slowly lang. Sarap. Wait lang. Blow ni mami. Mama! Opo, wait lang. Bublow mo. Bublow. It's too hot. No, no, no. Slowly. Mama!
Etong batang to, ultimo sibuyas, basta luto, itong sibuyas kumakain siya, wag lang ihilaw. Kamatis, yung hilalo na yung kamatis na hilaw, gustong gusto niya yan. Come on, give to mommy. Like this. No. Wait. Oh, here. Ano sabi kay, Molly? Ano sabi? Enough? Enough? Wait lang. Blow ni mami. Wait lang, bebe. Mama! Wait lang. At kung tatanungin nyo, ilang taon na yung batang yan, 2 years old pa lang po yan. Mama! Malaking bata lang talaga sadya. Nine. Wait. Oh, here. Oh, here. Ikaw na. Mainit pa nga, sabi ni Mami, 'di ba? Ako na kay malipsuan ka. Nine. Wala, kumbaga ikaw. Oh! Taapon. Ganito kasi, ganito, baba. Ay. Oo, 'di ba mainit pa? Ang ayaw mo kasi, ang kulit mo eh. Tumayo ka, tayo ka lang, tayo. Slowly lang, kaya maligo ka afterwards. Kape si Mami. Pahing kape. Mami. Wait lang. Mami muna. Open na. Ayaw na? Okay. Ay! Ano sabi ng aso? Busog ka na? Slowly lang.